Neka si da tako. Ponedeljnik plano kako ti je? Nema sad ne vreki 3 leko. Reži ima. Utrle.
Vabbè, sciolti! Passi queste.
Zamena mosse? Zamena mosse. Kupuje? Dobro. Pronikao sam tu jedan. Dobierali po prostu nowo potrzeba. Često. Pa možda to nam rekli da počeka 10 minuta kada je dobila nagradu na stadionu. Ja imam drugu mene kamera, ono, nisam završio. Sve bi još sam snimao, da bi je rekao na taj. Ne znam da li je. Питаю, следующий матч. Заслуги. Когда пробуем приготовить лимитом. Оп.
Какво само сами напред, тук отидете, собери я заедно. Ти ода до вратата на близина до самата камера, ама там долу. И там ќе снимате вратата последните минути. Това е много. Те тук има, това е горни го напред. Това е много. Значи само... Това е малко 7 минути. И не дам после има гратис пиво. Кои бяха там? Млади некои имаш? На стадиона млади некои бяха колеги твои? Я може да ходите да видим. Има една 41 от Скопие яка, 62 от Битола. Лошо.